Sa laing balita, dulan 6,000 ka mga tinunan sa probinsya sa Sugbo magkapahimos na tag 10,000 pesos nga scholarship assistance sa Kapitolyo. The reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gipadayon karon sa administrasyon ni Governor Pamela Pambray IV ang lain usab nga hugna sa pagpangapod sa Kapitolyo og Tertiary Scholarship Grant Program atol sa paglusad dinhi pagbalik kay buntag Hunyo 9 tuig 2026. Ang Kapitolyo gikatakdang mohatag og mokabat sa 59 milyones pesos matag semester alang sa nasayong programa diin matag skalar gikatakdang makadawat usab og tag 10,000 pesos maabot sa 5,900 ka mga skalar ang gikatakdang dawaton sa Kapitolyo alang niini nga abli gikan sa buhatan sa gobernadora si gobernador ug sa mga sakop sa hunta probinsyal atol usab sa paglusad dinhi kanibuntag giila usab sa gamhanan ang mga graduado sa mong programa nga nakuha og Latin honors nga naglakip sa duha ka summa cum laude gikan Cebu Normal University ug CNU og 49 ka mga magna cum laude sa CNU ug Madridejos Community College. Tag 10,000 pesos ang nadawat sa cum laude samtang 5,000 pesos sab ang magna cum laude. Inubanan sa mga plaque nasayran nga ubos sa mong programa nga Cebu Province Grants Intended for Tertiary Students kon CP GIPS maabot ngadto sa 2,500 ka mga slot ang mahimong maalokar gikan sa Office of the Governor samtang 1,500 gikan sa Office of the Vice Governor ug tag usa gatos sa 19 ka mga buhatan sa mga sakop sa hunta probinsyal. Ang usa sa skalar kinahanglan nga magbintinar og 85% nga average sa grado o kinahanglan ma-enroll sa State University o College kon SUC, Local University o College kon LUC ug uban pang tag-as nga institusyon edukasyon diri mismo sa nasod. Sa pagkaron aduna pay maabot sa 1,000 ka mga scholarship slot ang mahimong pahimuslan sa mga abot first year student karon nga school year. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga maapektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.